एते जोर पाटरे काई डाकुछ धनंजा तुम्हें कहथिल ना सही पुराना दिन कथाटा आज तुमको साक्षात तो सही रामर राज्य अरे ठीक अछि सुनाओ तमे तम राजा बतकू जड़ाई एठू जते शीघ्र पारो सेते शीघ्र चली जाओ जाओ जाऊँ अरे तांको परामर्श नहीं जाऊ न जाओ रानी माता आपण जहाँ कही ताहा मु करके देखी आसी पारि ना शीघ्र चली जा मो डर माता कहली परा मास पूरा को आउ 3 दिन अच्छे ठीक समय तोरी पाखे तोरी पैसा पहुँची जीव एठू जा 3 दिन पर 60,000 देव ताले आसुछि अरे कौन है तुमको तुम्हें भल भाव जानी से मु तुम बिना बंची पारि ओहो एई कथा के तुमको मना कला आउ हां मु तुमको लोक पठेबी डाकी आनिबो कहबी एते कष्ट मते लागुछि अरे बाबा सुनो मु सेपटे राजकार्य व्यस्त थिबारु मु तुम सहित किछि दिन साक्षात कर पाई राजा मो मुखर अछि ओहो एपटे राजा बुढ़ा हे गलानी आ एपटे तमे ए रानी सेपटे बुझी पारि बुझिला महारानी रत्नावती आपण एमिति अफसाइल कोले चलिब तुमको मो कहितिली ना जे तुमरी रास्ता रे तुमरी पाद धरी तुमरी हाथ धरी तुम जोपटे जीव मु सेपटे जीवी कहली परा आ तुमको मो भरोसा कली हेले तमे भरोसा मते विष देबा हम चेष्टा करछ ए महारानी रत्नावती अरे मो कार्यर व्यस्त थिबारु मु तुम सहित किछि दिन साक्षात करि पारिली सेति भाई तुमे मो ऊपर एते रागी अଯଥାରେ तुम काहे जुक्ति मारिच रागिबा कथा कहनी तमे जानिच जे मो मुंड को पीत चढ़ी गले मो कोन न कोन करि पकि अरे ठीक कथा हेले एबे तो मो निज संग ध्रुमलोचन तुम पाखरे उपस्थित अरे आस अरे अभिमान काहे करिछ आस महारानी रत्नावती आस तुम बाहुरे छंदी नहीं मते तब प्रेम आलिंगन करो आस आस महारानी रत्नावती आस बुझाऊ महारानी रत्नावती तुमको एत बुझाइल सके कथाटा जमा बुझिलनी ठीक अच्छे मुझर मो रास्ता मु जाऊँगी देखी तम स्त्री मानकर केते उच्च आवासटा मु देखी आसुची रत्नावती रानी मुझर आसुची
ଏ ମୋର ଭୁଲ କାନ ଧରୁଛି ମୁଁ ଯେତେ ସବୁ କଥା କହିଦେଲି ସେଟା ମନରେ ଧରିବନି ନା ମୁଁ କିଛି ତମ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ନୁହଁ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ତମେ ମତେ ଭଲ ପାଅ ନା? ନା ମୁଁ କାହାକୁ ଭଲ ପାଏନି। ଏ ହଁ ହଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେ ରାଗିଲେ ବି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ। ଆଉ ସେତେବେଳୁ ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝାଇ ବୁଝାଇ କଣ କହିବି? ମୋ କଥା ମାନିଲ? ଏ, ହଁ? ଦେଖ, ମୁଁ ଯଦି ରୁଷି ଯିବି ନା ତମେ ପସ୍ତେଇବ। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ତମ କଥାରେ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି? ନା ବାବା ନା ଯାହା ହେବାର ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଏଥର ଜମା ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଉନି। ଆସ ପାଖେ ବସ ପାଖେ ବସି ଦିଅ ଗୋ ପକ୍ଷୀ। ଆସ ପାଖେ ବସ ପାଖେ ବସି ଦିଅ ଗୋ ପକ୍ଷୀ। ଯଦି ନ ଦେବ ଗୋ କହିଦେ ମହାରାଣୀ ଯଦି ନ ଦେବ ଗୋ କହିଦେଉଛି ଏଠୁ ମୁହିଁ ଚାଲିଗଲେ କାନ୍ଦିବ ପକ୍ଷୀ। ଆସ କଣ ହେଇଛି? ତମ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇନି ତ? ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ଦେହ ସମର୍ପିତ କରିସାରିଛି ଆଉ ଯଦି ତମେ ମୋର ନ ହବ ଆଉ ମତେ ଏଠୁ ଏକୁଟିଆ କରି ଛାଡ଼ିଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି ବୁଝିଲା? କଣ କରିବ? ମରିଯିବି। ମରି ଯାଉନ? ମୋର ସେଥିରେ କଣ ଯାଏ ଆସିନି? ଯାଅ ବିଷ ଖାଇ ମର ନା ତମେ ଫାସି ବେକରେ ଲଗାଇ ମର, ମୋର କିଛି ଯାଏ ଆସି ନାହିଁ। ଯାଉନ? ମୁଁ ମରିଗଲେ ମୋ ପରିବାର ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଆଉ ମିଳିବେନି ବୁଝିଲା? ଆରେ ଯାଅ କହୁଛି ପରା, ଯାଅ। ମରିବାର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତ ମରୁନ, ଯାଅ। ଆବେ ଯାଅ, ଯାଅ କହୁଛି।
ଆରେ ତମେ କ'ଣ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛ? ଆରେ ତମକୁ କେମିତି କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଟିକେ ଥଟ୍ଟା କରୁଥିଲି, ଆଉ ସେଇ ଥଟ୍ଟାରେ ତମେ ସତ ସତିଆ ଭାବି ଆତ୍ମ ଆରେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ